देखंतु एठी मु काठ चिरुथली ए मुढ़ीटा बहुत टाण चिरुनी ए फाड़िया फाड़िया दुईटा तीनटा बाहर करिछि देखंतु एटा मकर पाई छुटिया छुटिया एना जड़ाई देबा नहले एना तरकारी बनेला बेले या को जड़ाइते हबो छुटिया गुडा आ से मोटा गुडा था सेगा मकर रे बहुत टाण ए काठ मुढ़ीटा ना बहुत टाणुआ है नहीं जीवा है ना ना जड़ा हम या रेडी करो ये आमर नाली चाह करा होची सकाळे देखंतु चीनी दे सारछ चाह चाह खाई चाह पत्ती आ कि लगे ओदा नहीं ओदा टिके पकईले भल लगो नाली चाह रे ओदा टिके मु से ओदाटा को आनली ए पत्र रे छेची दे छड़ानी चुपा गुड़ा सेमती था एटा तो छणा हबो पकई दे चाह केते पकई फुटी जाओ ना दे चाह दे दे ने असे टिके फुटियो नाली चाह पूरा रेडी हो गला देखंतु पूरा नाली नाली चाह सबुगा सेठी धरिबो तो पूरा फुल हो गला दियो आ जगह कहीं मत से बेलारे दे दियो गिनार ना बेलार दे जोटार दो दे एटा मोर पाई मोर भागो एटा नाली चाह बढ़िया लगुची पूरा ठंडा छाड़ी गला तो आज आइटम पूरा चूल्ही पाक को पहुंची जाए देखंतु बिलाती आ की आइटम हो बिलाती खोटा आ बासी पखाड़ भारी टेस्टी आज आमर सिंपल बिलाती खटा हम आ किसी सब्जी आमर नहीं आना ही हाटरू को आज चलईदेवा गरीब अनुष्ठान
ଏଠି ବିଲାତି ଗଛ ଅଛି। ବିଲାତି ଆମର ଗଛ ଅଛି ଯେ ଏଇଟା ହେଇନି। ଏଇ ଫୁଲ ଜଷ୍ଟ ଧରି ଦୁଇଟା ଫଳ ହେଇଛି ଏଇଟା ଯେ। ଦୁଇଟା ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଫଳ ଧରିଛି। ଏଇଟା ଆଗୁଆ ଲଗା ହେଇଥିଲା ନା ସେଇ ଲାଗି। ଆମର କାଟିଦିଅ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି। ଏଇଠି ପାଖରେ ହେଇଛି ନାଇଁ ଚୁଲି ପାଖରେ ଆମର ବିଲାତି ଗଛ। ଏଇଠି ତୁଳିବ ଏଇଠି ରୋଷେଇ କରିବୁ। ଆମର ଏଇନା ଚୁଲିରେ କଢ଼େଇ ବସିଲା। ଏ ବାଞ୍ଛା ଏ ତେଲ ଗା କି ହେଇଛି? ଏଇଗା ତେଲ କି ହେଇଛି ଆମର ଛଣା ତେଲ। ତ ଥଣ୍ଡାରେ ଏମିତି ହେଇଯାଇଛି। କଢ଼େଇ ଗରମ ହେଲା ନା ନାଇଁ? ଏତିକିରେ ହେଇଯିବ। ହେଇଯିବ ନାଇଁ? ଏଇନା ପୁରା ବସି ଯାଇଛି ତେଲ। ତେଲଟାକୁ ଘାଣ୍ଟି ଦେଲି। ଦେ ଦେଖି ଦେଖି ହେଇଯିବ। ପୁରା ତରଳି ଗଲା ଏଇନା। ସେ ଲଙ୍କା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ପିଆଜ କଟା তেজপত্র দিয়ে দিও দুইটা। ଏନା ଗୁଣ୍ଡ ହଳଦୀ ଚିନି ଚିନି ଆମର ଏବେ ପଡ଼ିଲା। ଲୁଣ ସିଝି ଆସିଲା। ବିଲାତି ଖଟା ହେଇ ଆସୁଛି। ଢାଙ୍କୁଣି ମାରିଦେ ପୁରା ସିଝିଯିବ। ବାସ୍ କଭର ହେଇଗଲା। ଏଇନା ପୁରା ହେଇଯାଇଛି ପ୍ରାୟ। ହେଇଗଲା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ଆମର ବିଲାତି ଖଟା। ରେଡ଼ି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ବିଲାତି ଖଟା। ଏବେ ଖିଆ ହବ ବାସି ପଖାଳ ସହିତ। ଦେଖନ୍ତୁ ଚାଲ ଏଇନା ଖାଇବା ରେଡ଼ି କରନ୍ତୁ। ଏବେ ଖାଇବା। और एना रेडी हो जाए बासी पखाड़।
কি আইଟম ଅଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖଉଛି। ବିଲାତି ପୋଡ଼ା ଆଉ ବିଲାତି ଖଟା ଆଉ ମାଂସ। ନା ଏଟାରେ ବିଲାତି ପୁଡା ଆଉ ଶୁଖୁଆ ମିଶିଛି ଏଇଟାରେ। ଆଉ ଏଇଟା ହଉଛି ବିଲାତି ଖଟା, ଏଇଟା ମାଂସ କଷା, ଏଇଟା କାଲିକା ମାଂସ କଷା ବଳିଥିଲା। ଏବେ ଲୁଣ ନାଇଁ ତ ଲୁଣ ଲଙ୍କା ଲଙ୍କା ଗୋଟେ ଖାଇବା। ଲୁଣଟା ନେଇଯାଏ। ଆଜି 3ଟା ଆଇଟମକୁ ଟେଷ୍ଟ କରିବା। ଫାଷ୍ଟ ବିଲାତି ଆଉ ଶୁଖୁଆ ପୁଡା ଫାଷ୍ଟ। ବଢିଆ ଅଛି ଏଇଟା ବି। ବିଲାତି ଖଟା ଖଟା ମାନେ ବଢିଆ ହେଇଛି। ମାଂସ ପିସ୍ ମାଂସ ପିସ୍ ଗୋଟେ ଖାଇଦେବା। ସବୁଠୁ ଏଇ ଆଇଟମଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି, ବିଲାତି ପୁଡା ଆଉ ଶୁଖୁଆ। ମାଂସ ଖାଇ ସାରିଦେଲୁ ହାଡ଼ଟା ଗୋଟେ। ଆଜି ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ଏଠିରେ ଆମେ ଶେଷ କରୁଛୁ। ବାଏ ବାଏ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖୁଥିବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ।